السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertengahan bulan Zulqa'dah. Di antara kebiasaan para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu menyambut kedatangan bulan Ramadan, itu 6 bulan sebelumnya mereka doa sungguh-sungguh agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Setelah melewati bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan setelah Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu sampai saat ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak apakah Ramadan lalu kita diterima oleh Allah atau tidak? Mau tahu nggak apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Mau tahu nggak apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Semakin baik atau semakin buruk? Kalau semakin baik, tandanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Allah yang ramadhani, yang tunduk patuh taatnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Justru hasil Ramadan kemarin untuk bulan Syawal, Zulqa'dah, bahkan Dzulhijjah, 11 bulan setelah Ramadan, menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun, bagaimanapun, sendiri maupun bersama-sama, dia terus taat kepada Allah. Semakin baik ketaatannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar dalam ketakwaannya kepada Allah, meningkat amal solehnya. Makanya setelah Ramadan, kita melanjutkan ibadah puasa di bulan Syawal. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian melanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya sama setahun penuh lamanya. Bahkan kalau dia lakukan setiap tahun sepanjang masa dia melakukan ibadah puasa. Maksudnya adalah apa? Setiap hari dari awal lahir kita sampai akhir kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menginginkan
kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada perubahan enggak dalam diri kita? Kita memasuki bulan Syawal kemarin, kemudian kita melanjutkan lagi enggak amal soleh kita di bulan Zulqa'dah ini, yang biasa kita melakukan salat malam, menjaga salat 5 waktunya, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, zakatnya, infaknya, baca Qur'annya. Masihkah kita melakukannya itu? Kalau masih istiqamah, tandanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa adalah yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah secara totalitas, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bahkan kita memasuki bulan Zulqa'dah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang bertakwa. Yaitu apa? Allah memberikan 12 bulan. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Haram kita melakukan dosa di bulan itu. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terpisah sendiri bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan dosa di bulan itu. Bukan berarti di bulan yang lain boleh melakukan dosa. Terlebih lagi bulan yang sangat Allah muliakan, termasuk bulan Zulqa'dah ini. Apabila kita melakukan dosa, maka berlipat ganda dosanya di sisi Allah. Tapi Allah Maha Adil, manakala kita melakukan amal saleh, dilipat gandakan pula amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal saleh dan dijauhkan maksiat serta dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat orang bertakwa adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, 5, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguannya sedikit pun. Petunjuk bagi orang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa, turunan ayatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat yang wajib maupun diikuti dengan yang sunnahnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berbagi harta dari atas apa yang Allah berikan kepadanya. Saudara kita bantu dengan tenaga kita, doa kita, bahkan dengan donasi kita yang memerlukan di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya saudara kita di Palestina, Gaza, Al-Quds dan sebagainya. Kemudian beriman kepada Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung, yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ibadah yang panjang, dia bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahkan kita lanjutkan lagi ibadah kita nanti di bulan Dzulhijjah selain haji. Ibadah kurban, tanda syukur kita kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula dalam surat Ali Imran ayat 133, 134-nya, di antara sifat orang bertakwa, kalau dia melakukan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah sediakan bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi. Kita nggak semangat dengan surganya Allah? Atau kita semangat? Semangatlah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Di antara sifatnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, lapang maupun sempit dia berbagi di Allah Subhanahu wa taala.
Wal kadzibinal ghaidha, mampu menahan diri cercaan, hinaan, fitnahan, gibahan orang lain kepada dirinya, bahkan wal afina 'anin nas, memaafkan saudaranya. Momentum Idul Fitri kemarin saling memaafkan, bahkan sebelum Ramadan saling memaafkan, keluar menjadi hamba Allah yang mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulunya hina karena Ramadan, karena masuk Syawal, masuk bulan haram Zulqa'dah, nanti Dzulhijjah menjadi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat At-Talaq, solusi dalam setiap permasalahan kita paling besar saat ini adalah COVID-19 yang melesat. Kasusnya makin hari makin meningkat. Maka kita bergantung kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada ulil amri, wa atiullaha wa atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Ikuti yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Kalau Allah dan Rasulnya mutlak, pasti benar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar sangat mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, meninggalkan dosa yang besar maupun yang kecil, maka Allah tutupi kesalahannya. Allah berikan pahala berlipat ganda, bahkan Allah masukkan ke dalam surganya. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permasalahan di negeri ini diselesaikan dengan iman dan takwa kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya suatu negeri benar-benar beriman, takwa kepada Allah, Allah kucurkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagi mereka yang beriman kemudian istiqamah dalam taatnya kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, Allah janji akan memberikan surga kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salehah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والقران ومن سيل الأسقام
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.